ye prefe ya Kavanu Baba Ulozo Bwana Ali Mohamed Jalim ajarneke discours yake fanya tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil de l'île de Ngazidja, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il est des moments forts et émouvants qui marquent à jamais l'histoire d'une personne. Celui que nous vivons aujourd'hui, en cet instant solennel en un. Le ministre de la Défense, de l'Intérieur et de l'Information a décidé, à ma grande surprise et sans m'aviser, en violation des bons usages, de mettre fin à mes fonctions de préfet du centre. C'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi d'émotion, que je me soumets sans réserve à cette décision. Plaisir, tout d'abord, d'avoir loyalement servi pendant près de 19 mois. La réalité de mon pouvoir est de 5 mois, c'est-à-dire mon pouvoir de préfet, où j'ai eu exactement l'autorité de mon personnel. Donc, je le répète, plaisir d'avoir loyalement servi pendant près de 19 mois la République, qui alors avait placé sa confiance en ma modeste personne pour remplir les missions régaliennes de préfet. J'ai accepté d'assumer cette fonction de l'État par suite d'un engagement pris avec moi-même de rester fidèle aux valeurs républicaines qui me lient à l'État. C'est-à-dire rester un serviteur de l'État qui n'appartient à aucun parti et qui n'est l'homme de qui que ce soit. Quand bien même je me dois de l'avouer publiquement que j'ai par contre un parti pris pour la démocratie, le respect des règles de droit et la défense des droits des plus démunis et des plus faibles. Permettez-moi de vous rappeler que lorsque son Excellence M. Hamidou Bourhan, alors ministre de l'Intérieur, m'a nommé préfet, je saisis cette occasion pour lui exprimer mes remerciements les plus sincères pour cette confiance qu'il m'a faite. Il est resté dans mon entendement personnel qu'il s'agissait d'une responsabilité moins politique que citoyenne, moins militante au sens partisan du terme que républicaine. Cela signifie que je dois rester à jamais au service d'une citoyenneté active, respectueux des lois et règles relatives au maintien de l'ordre public, de l'urbanisme et des domaines publics. Mais surtout, il m'a été recommandé de ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État qui avait fait de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et avec tolérance zéro une des priorités de son action politique pour que les deniers publics et l'argent du contribuable comorien servent le développement et non des personnes. Émotion ensuite, car je vais quitter une fonction que j'ai aimée et assumée avec beaucoup d'amour, d'abnégation et de sacrifice. Juste, ce n'est qu'une petite histoire. Sur 18 mois en fonction, je totalise plus de 10 mois dépayés de maigres salaires de 185 000 francs par mois. Je vous fais une confidence, je gagne moins que ce que je gagne en tant que professeur d'université, sans indemnité de fonction, sans aucun privilège et avec 3 litres de dotation de carburant par jour. Mashallah.
Oui, je vais partir avec le regret de n'avoir pas pu pérenniser au sein de cette préfecture l'ordre de la rigueur et de la transparence, faute du soutien du ministre de l'Intérieur qui a sapé mon autorité et ne m'a jamais, au grand jamais, accompagné dans la mise en place des mesures de restructuration administrative et de moralisation des mœurs et pratiques de travail que j'ai eu à préconiser, alors que ceux qui se rendent coupables de malversations et d'irrégularités sont écoutés et protégés dans l'impunité totale. À preuve, vous m'excusez, à preuve, l'auteur, et je voudrais vous le montrer, l'auteur de ces actes horribles qui consistaient à remplir des documents d'état civil vierges avec la signature et le cachet distribués à des agents du personnel n'est rien d'autre que le premier adjoint du préfet qui détient depuis 10 mois l'autorité de signature du compte et qui est resté encore impuni. Oui, je pars avec le regret de n'avoir pas réalisé le projet de réhabilitation de ces locaux alors que j'ai eu à solliciter l'agrément du gouvernement pour m'autoriser à entreprendre les travaux via une communication en conseil que le ministre de l'Intérieur n'a jamais soumis au conseil hebdomadaire des ministres. Mesdames et messieurs, en dépit de ce triste tableau qui n'est pour moi qu'un souvenir, il faut dire que l'œuvre accomplie, ensemble avec mon collaborateur, grands et petits, en près de 5 mois, est considérable. Elle se traduit par des résultats remarquables que prouvent les faits et les chiffres. Début d'informatisation des services avec l'acquisition d'ordinateurs et d'une photocopieuse pour la reproduction des documents, acquisition d'une voiture pour le préfet, aménagement d'une salle d'accueil pour le public équipée d'un mobilier moderne, la mise en place d'un bureau des archives, etc., etc. Sur le plan financier, en 5 mois seulement, la préfecture sous mon autorité a réalisé, en 5 mois seulement, je le répète, près de 22 millions de nos francs, dont 11 millions actuellement placés en compte attente, car destinés à la réhabilitation des locaux. Mais, je dis mais, au-delà de ces chiffres, c'est la méthode qui compte, du fait qu'elle a permis à certains agents de la préfecture de s'approprier un nouvel esprit de travail qui leur exige souvent l'impossible. Cette révolution des esprits, c'est le plus grand des acquis que je vais laisser à mon successeur. En effet, ce qui semblait une gageure est en passe de devenir une réalité. M'adressant enfin à tout le personnel de la préfecture, je voudrais vous dire que si je suis parmi vous, en cet instant si important de la vie de votre institution, après 2 mois de repli que vous ne m'aviez pas souvent vu, c'est pour préserver le respect mutuel entre vous et moi. Je connais la valeur de chacun de vous et j'en ai parlé à votre nouveau préfet lors de notre passation technique de fonction. Je sais que votre nouveau préfet possède toutes les qualités pour vous conduire à mieux servir nos concitoyens en mettant à profit une démarche de performance, d'évaluation et de sanction. Je suis certain que la période qui commence aujourd'hui sera celle de nouveaux succès dans cette entreprise républicaine. Et vous, monsieur le préfet et ami Hamada Abdallah, sachez que vous pouvez compter au besoin sur mon soutien et ma collaboration. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je saisis cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles
qui de près comme de loin ont soutenu mon action pendant cette période. Je cite, vous me permettez, tous azimuts, mes amis du gouvernement, ma femme et mes filles, les journalistes d'Al-Watan, de la Gazette, Al-Balad et j'en passe, Idriss Mohamed, Ismaël Sadi, Ahmed Ali Amir, Oukash Ahmed Abdallah Youssouf, Fataou Bana, le député Fataou Saïd, mon cousin Kiki, la liste sera longue. Si pour citer tous ces amis qui ont partagé mon combat, bien sûr je n'oublierai pas les forces de sécurité de la police nationale et de la gendarmerie qui m'ont aidé à mettre en œuvre certaines mesures. Vive la République, je vous remercie de votre bienveillante attention. Tukawala e discours ya shizungu ya hangu ikande, shatika hanza nisome namna ya ukaya, haina mrulo banu, bainge yekaji shizungu sha ezenongo zimjie wolfubaju. Kabo kwez, tina ureje izon tipia izona hamba, amma na mkeradhi, ndenge fursa inu nibeshile marahaba khasatan waziri mzamani wa Hezaber Zandani bwana Hamid Burhan ho waminifu ikao hauhansi harumwa obinadamu hangu haukaya hanitsungua nike prefe ngiona takriban inu mwaha wanus yabondo ujuza kwezi tengo jitukufu ekati kubali owaminifu huo ikaubidi nionese ukaya sistahiki owaminifu ikao hedaula ho wasto wa madamu ikao ya hamba ministra hanikao yawo kwezi eka uaminifu wa manduo edaula unikao mduonesa ukao hustahiki mduonesa ukaya hustahiki owaminifu edaula wa uhansizi ama ezasiguzi ehazinu njayendela mbio njaisamiza njaifaria na leo tikubali ye hatwa ikao le waziri ulio abasa bwana Ibrahim Sidi yairenga nondo uhansi Hamad Abdalla yaje yarenge ezdomana ikao dizonakanizo hatuskwa leo amjuo Hamad Abdalla rikashio ni wazima miu mjua amombo Mwenyezi Mungu kaya eze juhudi nazitia ikao bosena mkeradhi nsi zambe Allahu fasiri he shinga zija ba izo tizitekeleza haufaswaha haluha ya shimanga do mwambia Hamad Abdalla ukaya heni wakati ikao ngujo nitsaha idini jeni shariki naye ngami tayari njeni msaidie nami kwezi owandohazi wahangu ekanga bo mzima ikao timfunza muo amwanzo mwambie omlawo banu yani swami bamimi banguti wa swami wonsipi abonge kaitina bid yanu majumba yonji yanolawa tikati zamba ukaya mdulawa ikange na dhamana mandazinu ekamru hafariki Mungu harijandi anga sinamu hatatsainu inumezi kumena shenda ngamombo Mwenyezi Mungu ike mahajana do monsi rienshima minji daminani mru ransi zedwana mralo nizo ekamru hajito izo kwezi wakati na kaurengeza manazinu tsamba ukaya tina ujito haukaya ika edaula yunika uaminifu mrurenga uaminifu huo uende hata uwasilishwa mahalani wastahiki uonese ukaya ustahiki uaminifu bengi ndo mwendo wapi hiyo ama leleza jiri zijiri izo ndizo Mwenyezi Mungu yakavanza mrula wa eka omuda ikaunga wena dhamana uja ya watsinda mibas shanda ini mrulo na dhamana harmwetsi eko muda walazimu ulawe uja mrulawa ya wa mrulawa eka kutswanziwa izo sibuzi owando hazi tika wakaunanza shawakana mazoe ya maziro watu kawa nizoea mazoea ya hangu je namna na zamba shaka bajaka umani wala mvurano wenji wanelewa hata lelonga monao ele jumba linu landisa hazi yabola ndisa batina eze amri za hangu shaizo amri za wandu hazi wao yabola zima ni washukuri haukawaelewa ukaya emali ya daula inuti mali yamu
inuti mali ya lazimu ifanywa msajaja na hiyo ndo mali abakaumani baina hangu nao sikanza nuambie ukaya ekamlunge na dhamana mandazinu mrustehi sharia kashjahan ukaya heni shinjao harmai daula shende mabushoni ya nusu ya wanu ama shi fai emaendelo soni halafu wakati na jabanu mimi tsamba ukaya shinuhidwa sharemwa daula bombo wa juu haukangumba jainu kaijastahiki daula abonge mongoni mweze proje na zitanziani do karengeze daula yabo kwezi harmwa mezi mitano haukayondo wakati na kana ze dhamana neze jukumu za kweli za uprefe homsada wa ministre Burhani amjosputini mwambiani ukaya hawadilifu no tundu zinakaufanga benge bakamaluja na dharuba baina hangu na hasi amjo mwambiani ukaya rifanga recette za hunda za jimlisa 22 millions ikawo tihanti 11 millions harma compte ilisaidie wenji ngwala umuyo ukaya ebanu ze 11 millions zemana wazianti izo tizihanti ilisuje da mabushoni nami ngamjozinika serikali hezenzi za lazima yako kwezi sikanzana sikwa leo kamjato cha mnambie lala unono shaijoka ngari tsamiao elijumbala mumeni engeti bulwani fangasi haukaima pesa ya nji yao usiku hunu prefecture ya joka ya shidi wakati uni ikebanu ngasi harma sami abonge kwezi ngamjoni swami sikanza hizo ngozinu nizambe vahir nizambe usoni mwa raia nizambe usoni mwa dhamana ama mjosputi mwambie ukaya tijitolea no mjitole ndizo nazambe ashizungu sami tifangazi mezi 10 na minane una mezi 10 na shenda tiliwa mezi boseye minane yawe 10 na mwijanja paroliwa haukaya tsono kazwa ibu ukaya prefe wa kamili ngudi wasawa na sekretari wa presidence na ministre wa hajaza babanu hamba ukaya banda president de prefe zoaibu ekamono prefe jema prefe wanama warengao ze taxi bus hauti himo pareni ngamdindo da minu wana arifange ba autostop ekanga bo manama handenge autostop amanga mshukurio Hamid ba akani kamna gari eni wakati yetu tombe ampani yabo izo njotsa kwezi njotsa za kizangu bonendo zangu ni nikiwazo emezi 10 na mwejandiba jawekao njohanza uandonzi pia wadoliba au kazo haki engeti kamwiti njokatilengeza za milioni 10 na mweja hizo tendeti rumia au kaensi nyomba ukaya arimbu ya hida ikafungwa na hiyo mwingoni mwesha ngezi mguna nkwe na sharia mandisho ngezi mguna tinive hazi ikaonga mjo hiba ijoni kwa sheo ijo mengele zina langu haukati kwa mji mtukufu sizalwa nondo watukufu miuka na marengo matukufu ngezi mguna jalio omwende uwe nubalie hato siku ngezi mgu ya jo urenge shumbe shahe ya bonga mjoni swami au beshirani maraba montipia na ubeshira maraba uwanzani wangu rangu majurnalisti sina wavumbua tena rangu o wanubali na bali ikawa wanisaidia khaswatan de gendarmerie commandant de la gendarmerie ngebanu de police nationale mwanama commissaire Usman ngebanu o wandu wao jena mnazahamba wanisaidia hausana rijibu za wajibu za daula avonge msukamle marhaba menji wassalamu alaikum kubaluka yeujwa hongoziwa hanisa njusawe macho tiono mzee wa hangu alimrujae ikawe tarehe ifanya uka ye mungu ni mwandu watukufu wa hensiri ye mungu ni mwandu wasanganywa mwandu ikaundu warilela na ekakarjakara wadunga karjaka wanatoa karjaka wana wakahuishilia Mwenyezi Mungu karjajo litukuza hata mpaka wakati lono mahalo niyo na bonga mrongozo hususo wana zijana wahomji wa mroni wala harbe mabafu bali nambali kaundu walobana wana wahensi ya babao wala harbe miji namba bali nambali kaundu waliobana waelewe uka eka mdu yatendeziwa
hatedezi wawatina urari lwa emindu yewa swili ekamru hakubali ulezi ukahazalo halelwa yo dalilu ya pili yewa swili abongenga mwambioni bwana wangu ukade tengo lehenga zija mlionao bana aukati do mji wa Moroni bai ele tengo lehenga zija mlionao bana ikauti densi ya bamba au bai shaze ntize nkuuza henga zija zijuha zija bana yo alama ya ukaya na mdunge wa mfano wa hizo ikaundo radunga maana hizo ndio zaribadia harumwe malezi zaribadia harumwa utukufu ikao Mwenyezi Mungu ujoro kubadia na mjuma bana kamgabiti kwezi titaulwa nike prefe wa mkabala wa hari gamanzo oanri kaundo alobanu haunsi pia warenge ushahidi wa hemirongo ikaundori yambao usiku wa leo warenge na ushahidi wa tarehe yinu esheleo usiku wa sayari jouje urejeila na banu ekaga sinamuo hasibabu nezedoma nazi wasikiti heje namna nsikiti hao haukaendo ngoti do uranga dhamana do hirenga na ukaza na mraji ashinde ya itekeleze leda holinu hamade namna waziri sidi ya ziede zabana hamade namna prefe Ali Muhammad Jalim ya zione sabana leda holinu unundo udo wahe daula ya Komoro haukaya ye prefe wa mkabala wainde wakili ya daula harumwale bavuikaudu ya nikiwa ya ke prefe amkubali ukaye wakala wahe daula harumwale bavu lahe babao ikaundo uso wahe masiwa mkubali ukahakika namna le jubalinu didi yo usiku wa leo na ofisi jifudio harumwa omkurubiano wahe dedahu yabo kweli hakika ngabo daula abo tikanza ni mwambie ni uka maudu ekamwishia ukaze hasi za mwandu zitoka ufanyishe harumwa deda holini ekazi usu ya nale prefecture yo lazima edhomana rizirenge harumwa mahala hostahikiri kai rizirenge harumwa mahala hostahiki wakazi wahele bavu la hatudinu waje wafanyeze haraja zahara ngamjua kawa wajao hunu haina usiku walivao mahali mbali na mbali nusu bali ngarikubaliana ukayoti mabititi ngamumbo mngue mali hiyo hamade namna mwana maprefe ya Zambabanu ya daula wakubali wala iye haruma mwelewano ele jumbadinu lifanyiwa linikiwa sura ya uka mji wa Moroni inde region ya he centre ya he Komoro vanudo bahanu wale capital ya he masiwa Komoro fuvula bidi mbusikiti ha kamra onu mjeni ngujo harmale bafula hatulinu ya je afanye kartasi ha kamra haunu mjeni ngujo harmale bafula hatulinu ya je afanye kartasi na haini kartasi utajiwao harmwe dunia wajibu ifanyiwa harmwe dehoni ngamfikiri na minga mfanyo amini ifosoni mawaziri ngamfanyo amini ifosoni mwa hema dhamana wa daula wajao emana harmwa mwezi na wanansi takriban garibadilishao rais wa nyumeni wa daula garibadilishao gouverneur wa nyumeni waheshisiwa na mimi ngamrago miadi hosoni mwani ukawandu wao ngamwajuo wandu wao mimkaribu mwao ngamjo wa gabili nidi ndio msaada wa hao ndo udo wa hemasiwa ukaneshe ukaudo shadazi kwezi sina ushinda ntafsuru ye khutba mwanama Ali Muhammad Jalim ifanya banu ustaarabuwa hemjuwa ka hamande namna ya zamba hatawa ya zambe hadu haki Faransa idi ya zambe utamaduni wa hazo shamimi tirange bandi za mirongo ni fikirio ka zo muhimu monsi
ngamto mhono nsahe wanzani wahangu na warumishi wahededa hula prefecture hauji mbifwa wanzani kao ngamwombo Mungu ukae harma mshinji wa maste hikao ngamwombo waelewe ukaya ezo mana wahadani hansiwa ne daula harma prefecture hili de prefe waeche na haini mlu prefe ya juhum nikarusa ya utia mhono kartasi harma de daholini ya ilewe ukai fursa njuhum nikayo yo fursa ikao ngedindao aminifu yo fursa ikao ngeangajewe nsi hatu bonze mru ya sidharau sinyaturi ya hunu prefecture hauka haini kirtasiri ifanya obana ye mahakama ya hatu ye jifanya hensi ya hatu ye wizara hezi habari za bonze hensi ya hatu ngai hakikisha wende harmazi ambasadi za hatu zonzi nsina ukubali wake dauzo la mruhidia kartasi ya kisirikali harmade baafula he prefecture ya he centre la mrengo miadi na amiga mjozi tekeleza hosodimwe mabalozi wado harmensi ya hatu ukahandi sarangwe tarehi ya leo haini kirtasi jo ufanywa ne prefecture ya centre waihakikishe ukaiyo kartasi kao idawa mushkil shaza ndogo hizo kazi na ushida zimkinishie ekanyima dhamana wa he wizara kamjahima hakweli rakubali ukaima kati ya badidiha ngamjojibiwa hautika ujibiwa harmema hashirin ralanio huja wahuja msahe extra de naissance ya hangu mwanama Shakira ya rohe nji ya harmaze birobadi na badia tatsahele buku ena adi hakaujena bia uka abonga singo ufanya shakabati vahalu wadu ala kulli hal oma hawazihizi idina kumena mweja nganzora ya wahomji wa mbroni ne miji ya bambao ekaha jahar mwe prefecture ze ordinateur zimtole extrait de naissance ya hadi kabati ndogo isikitishao hamade saufi wao hauhuja kufanya ze karatasi zao kawaida mimi ngamwambia ni nongo ya siri miba hazazi haini usiku na joda hani hunu nje nifanye karatasi ya legalisation mitolibisi wa mapesa na yote nongo ya kaulazimu ike ngaimkinishi hao haukakeze nongo zinu pia zika informatize haini sandona mkataba wa hangu na mina banki ekati jahunu prefecture ikaulazimu ze karatasi kengi hizo harumaze daftari za ho wakati de informatique ngamwambioni muishi ya mjarada wa mapesa ikaundu wavungulwa bana ukandema linji yao prefecture ngamamini ukawana mama dhamana walo harumade dahodinu haukae prefe leo sambamide prefe mimzadi hani moroni shawandu walo harume prefecture inu wajau walo madhamana wo mazadi hani he wahemiji tanganyao ye prefecture ya hatu abonga mwambio ukae dhamana ya hao ni ya hangu nzima haini ujoshidia ya mipaka ya heze dhamana ikao ndu ya nikiwazo ngabumlavio na minga mzambo hosoni mwa zewaji hijitukufu ya hayo ya sinyaturi ya mjomvurayo kwezi panuinsi ya hatu ngadadao harumambwana za siasa ya nyumeni redora igabili simwambiani banuka nga redora hensi raisi wa nyumeni mwanama doktori Kididudhoni ngara hensi guverneur wa nyumeni de mwana amamu ni baraka ngariombao vanu no mwezi wa November ekamgwa benzi ikeo wakazi wa Moroni no wakazi wa hema bavu ya henga zija hani wanungwa Johanse mameri wa hao haizo si unubahati juzi tiparone wazee wa hangu rangwa bidada Muhammad Shafei na mzee wa hangu wali mrujai ni manota mluwa henga zija yonsi pia wakawona na rais wa daula
zo hangu waziri ngevanu ngamambo ezeno kwa ikaundo zambwa hotangoni iho haukanja paro hele jina la prefe shati paro hele jina la apprenti notable. Basi kwezi baada ya hutuba ya rais wa daula Mheshimiwa Ahmed Abdalla Sami ye hutuba yahe kwezi haonesa zenye sikitifu zahe haonesa uvunzifu muo wahe hasibabu ndio wandu ya wanika dhamana harme daula inu ikau kwa tekeleza miadi ya kaulazimu ikawa itekeleza hosoni mahe nensi ya hatu hizo ndongo muhimu amungo Mungu usiku Dr. Ikililu na mwenye baraka wajoka ulawa harmezi wasi kane diskuru hamadiyo ekamwabi. Basi kwezi harmade tengo hilo Rais Dr. Ikililu Dhonin hanikiwa mrongo enga mjuwa ose ndongo ya zamba hambangu taho serikali ya uadilifu hambangu taho madhamana wanona hamu nensi hambangu taho picha jema la he daula ya Komoro. Basi kwezi rahaye jaje harmwaze dhamana ngamtekelezo hosoni mwanyu hosoni mwema dhamana wa he daula waloleo ukale mwengoni mwema picha memaria dinao de sura ya he prefecture ya he centre na hiyo ngarenga umiadi si walukando rubanu Hassan Sipi Mwijibaraka guvernor wa hele si walangazija ikao mimongoni mwangu sindo ukari mtawu wa bahi shari diri imiri mvote idia jake guvernor wa hele si wali hatekeleza hotegoni iho ye hamu ya hahe ne mahaba ya hahe ne toma ya ihuti yoho son mwengazi jainu maulu ngamwambio mwinyi uka hata investiture joka udofanyishia shasi wa mdoni na wabambao ngarijo ure bismida randiso lekezale picha Mwenyezi Mungu yajalia usiku ya joka utembele harmade da hodinu ya tembele da ho ya joli hunda ukali stahiki diwakili ya daula ya Komoro harmon kabala wa ndamba na mjoka radhi zenogo zambwa banu zinji mimi tieleza zenogo na kanzani eleze baishe kazi japangi ya namna mwanama prefe ya eleza umrongo wahe shani mwambie nuka leba vulinu no mji uno wa honsio toma inji hosoni mwe prefecture ya centre shanga mkazo wajao omji wa Moroni ne miji ya hebambao wa honsio toma inji wajao hosoni mwe zela meri zidi yo haruma leba vulinu mimi ngamtekelezo mhono wangu wa unanya na uwanzani hosoni mwandu kaundu adona zedoma na zaheze meri zahele bavula hatu na hususu ado mji wa Moroni na mbio wananyasi warengao zedoma na zahe meri ukao mji unu wa hatu sinao sindo ukao mji unu wa hatu sinao haukarizaliwa o mji unu wa hatu sinao haukange lazima riunike sheo riunike mahaba ritanganyihe da sine serikali ya Komoro Mwenyezi Mungu hajalie madhamana wajao maudu wao mabali hatu bali ngabo wanashe watu ritanganyihe wazima nao ritowe ukaya ele banza la utia majaya harumwe majaya la wao haruma zentananza za henga zija lititsokando harumu mji wa Mroni ngabo mitwala yafanyiwa riji wao kaifanywa baina heda ula hatune pnud yani dembao umoja mataifa ishudiani hao ne maendeleo ya hansi ukanga yaje ifanye mitola ili daula ya Komori wafikiane mahala ikaone majao ya juu hansi ngamombo Mungu ni wanama madhamana waze prefecture ne zahenga zija no wanama mamer wahemiji ya hebambao na hususan wa Moroni ukarangue fundaru ijao risanganyihe ili ritsahe usanme madhamana ya serikali nezembawa za mshirikiano zido baina ya hatu ritsahe dalao lahe maja ya wahanika undu ya liyo hauka kamem wanadamu wanshio harmu mji unu
wanzao waishi harmoni ngamungu mungu madhamana wa hezemeri za hatu harmade bavu wakubali ukaya ya autorite ya hedaula ngiyo hojuma ya prefecture vahe prefecture ngekubali uka ya autorite ya mji ngiyo hojuma za meri mwana mafakri garjo msanganyi hawazima haini wakati mjo hiyo na muhimu bahaini wakati jo kaulazimu ya prefecture mpareli na mjo wone barua ya wasili hautimizi ga mrongozo wa nama wa prefecture hususan warumishi wa prefecture bal owenji harmao wa nama haukanga mina wanasho hangu yabo ngamina wanama yabo roha hunu mjini moroni roha mijibali na badia hebambao kaundo wadio bana ni waonese uka ekari fuzu abori fuzu sonti pia ekari wasudi abori wasudi sonti pia hauka mimi ngamjuao uka kabla ujanjani ke prefe mimndo ikao ngamina hazi zangu za kinafsia shati ta uanzi rents nzinike wanashe wangu na wanahangudi wa unre hazi vao maudu wanendesize zo mjeni mwangarieni idiri saidie daula hatu no mjiwa hatu nede bavula hatu yabonge joka ulazimu nikubali hosoni mwanyu kamimru wa umwishidiani na huishidie mihima hanyu na uwanambio hasibabu deze haki za hanyu wangu ngamombo Mungu upande wa hanyu mfanye uadilifu hanyu msihe mali ya daula inamne kaundo ya lazimu ilijwa urumilo inamne kaundo ya lazimu rijeri nike mfano mwema oandu kaundo wajoka ujabaja sisi wasije ritije rifanya hutuba tena hamadi hutuba yafanywa banu usiku wa leo na mfanyo aminifuka zemali mwana maprefe uroho ya zivumbua ukangizo mkujo zitekeleza hosoni mwema dhamana inamne kaundo ya stahiki ngamumta ranguwe mfumdaru kabi rionane daminae rijuo mahalai kaundo joka ulazimureni ristakabadhize mali zinu zirumilwa hena mne kaundo ya fikiri au kanja elewa ukahabwewa shatsa hazi mali zinu zirumilwa harmanzia za kweli vangu mrango miaje usoni mwangu walobanu ka baina hangu ne serikali ngamjota hai madinu irumilwa hena mna ya utajiwa haukahili emana mmona waloma dhamana wa hedifa ibada ntizi ya mirongo ya hangu haukangari jo parani usiku hadisi hususan da nyiwaze wa hangu kaundo mlobanu shanga mwambio ni ukaya ni watukufu wa mji wa mroni kaundo mlobanu ngamrongo miaji hosoni mwanyu ukahandisa rangwe tarehe ya leo kawana uhuzi wala kuru ya serikali ekaipasa prefeto mhono hiyo ngamrengo miaji na minga mtafadhali madhamana wa kisirikali onsi pia mdu ya tije hosoni mwangu wajata ha ruhusa hamada hiyo haukaka na viparisa sina usingi kena homkinishia mji unu utokana nyumba haini bahalu walometera ya ardhi ya serikali ngamrudi tena na benongo zabili nyido wazee wangu na mzijua shelesa zijo huja haini mrujo kanza tajie mzia hasibabu guno emruona juo ukaya ya ruhusa yahe waha kena ula iye manati na usinye walaga mlabo kabati ya juo prefe uja usinye ya entere general ndiyo rujo hitendeza ne masuda haya hoenji enamna na haba ukakabana ufanywa extrait de naissance ya nrabo kabana ufanywa acte de décès ya nrabo kabana usinyewa autorisation ya uwaha ya nrabo sha armi chilio harmane bavula hatudindu wafanye hazi ngamrego miaji banu tena ukaikai toke serikali watahaze nongo hizo
ntina uzitia mhono rahane jamparani mwaja mwazijua mwajua zera serikali wanzo wafanye harmashe pande sha ardhi hisho mahukumu maana mjohiona ni wakazi wahe prefecture holi hondele hutaji wa serikali kaundi wasa haukawa tina hizo kawana uka discipline izo ikao do wahamba ijainlieke prefecture ngejeke dalao ya he enti ya hatu de l'intérieur sha ngamjua ukaya vanu waze hamada asiba na wasainu rizia horenga mrongo haku harmatenge haukaya mrudi wazo mru halemewa na wangazijamba ukaya ya homa Mtanzania uzina naye abangeri dwanza ikeleo madama sina wana rawasomesa rakasinao waisa walenga malezi makalima jamananu ikewa nikiwa ngabo zetabiti yabo chikatuno silasa Sede Abdallah yabo na monsieur le député wa nikiwa mirongo inu ezanyani ngwajozoya emarenge ezabili ngona beshelea jema shirenge shanga mjoka mfubi ekalimandani njomwambiani auka wamba nongozi nji zatanafu rijibiwa ao wasiyanjo hamba dukaya na msane bowa na mlone zozoma na zinu mke wangazija ngazija mdu hindi ngazija mdu wa adabu mdu wa sheo heni mdu zijarmalila holinu ya hunde sheo shalazimu iyo nongo muhimu kabisa shamdu do mrenga doka oemlu mzee mrenge hili hamhati sinku kitasi yenjasheo nganzao ikenga mianzi hao mtahe mdu hanziha haukaya wakati mrudo amra kitasi sabu zizi la zanziwa za la maternity azalaja utola usahi kweli Faransa wakaya zalami sabrili tijima handa roho furahi au kai kilta sinaiona e mwana hati wale o uanzi ho exactly de naissance mwana udwanzi abonge dunia kabatsindu shire wao shenda ondo hamadi majeshi leka gendarmerie leka rewa ezenongo zao ziko kiri discipline yani mpango abonge na msane wake master wake discipline baina hanyu ni mashufu hanyu baina hanyu wanyi hawanyi sino kwa wakala ne madhama na wahunu prefecture